Assalamu alaikum. Haray commune Abdourahmane Bari, commission centrale portal fi bantal Fouta Jalon, haray en hewrike kala jentiɓe radio meɗe radio fréquence gandal on ka kikiɗo ɗo kala kaɓe woni e aduna o haray en landikeɓe si tawi woni ɓe hisi ngol jangol hibbingol e meɗen ene wonirɓen ka telen nano e ka funnangue États-Unis ɗo ɗe ila hanki heeɓi hannde en tori allahu lamɗo yo allah hisi en ya rabbal alamin joni haray en weltodirani kadi ɓe wi ko tooli ɗo andi jonte ɗiɗi be en fottay alkamsaje ɗen e o saa'i ɗo ɗe en yewtay fi taarika leydi meɗen ndin taarika mo annduɗen won taarika mo en weltora par ce que ko taarika soñjoɗo leydi men ndin e masindini yimɓe men ɓen naɓi leydi men ndin ɓaawo lanci leydi men ndin e juuɗe Sékou Touré e famille makko en e famille ɓeygu makko on donc hannde en yewtay fii ɓe waranoɓe kadi ɗo anndi nogay e jowi janvier 1971 après agression on yettino kadi woɓɓe no o wowiri noon ɓen ɗon kadi wona o reɓɓe laakara donc haray ko fii ɗum ɗon wonɗen yewtude feeɓɓe fii ɓen ɗon duwano ɗen ɓe haray ko waɗanta en yewtere nden no wowiri noon ko siɓɓe meɗen wiyeteɓe monsieur Basir Ba siɓe gayni yewtere maɓɓe nden haray en junnayi haala kan ɓe wonɓe ko commission centrale panal commission centrale wattan fi ɓantal Fouta Jalon on ɓen ɗon kadi silanni haray ɓe panel fréquence gandal kamɓe kadi ɓe ɓeyritana en ɓe mbeejinana en fii ko yewtere meɗen nden si ɗum ɗon lannino haray yewtere nden noon watte e junnite jama on no anndi yewtere nde hannde koye pular on donc kala faalaaɗo ɓeytande kala faalaaɗo lanndade haray inchallahu micro téléphone makko uddete o lanndo ko faala ko ma o ɓeytana en kadi kala ko waawi ɓeytande ɓayti buy e meɗen ko seede ɓay ko feƴƴi ko en toroniri noon hannde haray commission cabine technique on taw walla en hara kala ɗi fuɗɗama haray yewtoɓen si tawi wona wonɗo on yewtude haray yo téléphone ji ɗin fermé awa andinen kadi yimɓe ɓen kadi kala wonɗo heɗade si tawi woni mo mari yewtere go yandi haray yo ferme téléphone makko on taw ha o gayna sina ɗum tampine woɓe ɓen heɗade émission o joni haray wona juutingol yewtere nden en wattay maako on e kara monsieur Basir Ba haray men junni on yewtere nden joni haray mbeɗe heeɗi on wassalamu o jarama ceerno Abdourahmane mi tawti on jarnugol karaman musidɓe men tawɓe hannde ka yewtere ɗo de kadi si yewtugol o kabare wannoɗo 25 janvier 1971 fillotoɓe taarika Guinée ɓe innayi ko neññande Guinée Hirsa ko lutti kon haray ko fittugol tun laaɓi kin ka dote ɓayru ko waɗi neññande kon ɗon kala man tawaɗo no mi andi yejjittata ɗum ɗon ha maaya awa haray ko andi a heeƴintingol ko honno ɗum ɗo waɗiri ko fii honɗum Sékou Touré en waɗani ɗum e ko honno ɓe waɗiri e tawde kadi ko honɗum woni e honno impact ko ɗum waɗi e nder hoore leydi men ndin kon haray ko en andi tu wona ko yejjitete hitande kala hiɗen haani
ñande 25 janvier mo kala men jooɗo andita ko waɗi kon si anda lando anduɓe ɓen ɓe fillano on tigi fiyata ɗum ɗo yejjite ɓayru si ɗum yejjitama haray no hawnani en moƴƴa noon ko ɗum si waɗi 25 janvier kala musidɓe e ɓiɓɓe e taaniraɓe waranoɓe ɓen ɓe waɗay manifestation haray ko hanuno ko guine fof hanuno tawtude ɓe o manifestation wona kamɓe tun warana nden ñande ko guine fof wara ko ɓuri yakinde kon ko honno sécurité en moƴƴiniri ha on waru ɗon waɗi ɓari hiɓe tawa ko yewtude ɗo ko fof hiɓe tawa ko waɗi kon en yewtiɗo e nde fi commandant Diallo Ceerno on tawannoɗo e moƴƴinagol fi o débarquement fi yoɓe yahan sécurité ɓe ittamo en holli ka rapport ko windi balɗe tati ɓari ko marsali ko inni ko yoɓe haanu tirde losanji ɗin hara yeeso hande ɓari hayɓe felliti ka miijo mabɓe wonde mabɓe yahitay kadi ɓe yahana secteur ɓe itta laamu hakkude ko yara koyeɓe moƴƴino moƴƴa ɓe ɗaɓɓa yimɓe ko ɓuri ɗum ɓe heeɓa information hara wona wako ɓe haajitora kon ha secteur heeɓi opportunité fino warira kala man mo anduno no mo sikkittude no wawi dartade mo hano yewtirten yesso ɗo no wona tun yimɓe wawnoɓe mo dartade tun o wari wona yimɓe nantunoɓe inde tun o wari sen janggay ɗo de liste on fi kala liste kon ko wona fo inde ɗen fo woni e muɗum no hollirten noon en taway ko jama lagine o fof wara no yakini yimɓe ɓen ko honno balɗe 53 feƴƴi ko débarquement ngo waɗi tawi kamɓe ɓe heeɓi no ɓe nanguira yimɓe temedere e goɗɗum ɓe haalinaɓe ɓe ƴetta ɓe sendita kala man préfecture ji Guinée ɗin ɓe habbo ha weeta bimbi ɓe ara ɓe yowaɓe ɓe nodda jama o yo ara piya jimɓe ama ƴetta leɗɗe focca fureji ɗin tufa ko ɓuuti e maɓɓe kon koyen anditi ɗum ɗo moƴƴa koyen mooloɗen wakkiloɗen hara ɗum fillitaki ka meɗen par ce que no hollirten noon ko kamɓe monti complot commandant Ceerno en ɓe holli ɗo ɗe kamɓe ɓe mobilisike ɓe haaldidi e portugais ɓen fi kala ɓe tawi ɓe andi portugais yiɗaka Afrique kono ko ɗon tun ɓe heɓirno ballal ɓe inni ha joni ka ballal heeɓi o ɓe yahira ɗon ɓe immi kanko commandant Ceerno o holliti portugais ɓe wondema heeɓilare nde moƴƴa yoɓe habbo seeɗa ɓe moƴƴino moƴƴa kono ɓe jaɓali ko ɓe sali ɗon kono noon holliti wondema ko aninnoɓe kono ɓe hettira prisonnier ɓe maɓɓe ɓen no hollirɗen Cabral ɓayru hari o ala ɗon fewndo ko on débarquement waɗi secteur no hollirɗen noon ƴettunoɓe prisonnier ɓe o itti ɓe kaɓe sokanoɗon Mamou o addi ɓe Conakry ɓe yeeta arɓe ɓe yeeta woɓɓe maɓɓe no Maraka hôpital Donka woɓɓe ɓen noon ko campé a IGC ko honno arɓe ɓen andiri ha honto ɓen woni ɓe arɓe hewti tun ɓe yahani ɓen ɗon ɓe ƴetti ɓe naaɓi ka bateau ɓe accidi Guinéen ɓen e hoore muɗum awa ko anditugol wondema sécurité ndu tawanno ko kanko walliti ha ɗum ɗo waɗi ɓa haymo fellituno ɗum ɗo jonna e mo no o mulira kala mammo o faalano woniri noon le fayda Madi Fin Diané on mo yewtuɗen fi muɗum nde laabi boyi en waɗi déclaration e hoore makko ɗo kadi moƴƴinde déclaration ɓayru o immike o waɗi enregistrement o yenni o wajiti Diallo Telli o inni o ko famille Diallo Telli on dénonce mo si tawni ko famille Diallo Telli on dénonce mo kono wona kamɓe ƴettimo warimo heege ko hollugol tun ko aaden waɗaru laaɓuɗo mo mara ɓernde ko on ɓe ƴetti ɓe nomi gouverneur Labe en waɗay ɗo communiqué de balɗe alooje ɗo heƴintinagol musidɓe men ɓe yoɓe wattu yila e makko si kala hay député ini nomi Labe on wooli wondema yiɓe
hiɓe aynudemo kono ko gonga wola o fandu on madi fin jani fandu ko ɗum waɗi hari ko kanko woni correspondant hakkude présidence on e Camboire o yimo windi fandu ko français ɓe yeehi e nde ɓe waɗi enquête fi yettugol taarika ko waɗi Sékou Touré gila indépendance ha laamu Sékou Touré lanni himo yewtidi e ɓen journaliste ɓen waɗi émission e hoore on programme ko ɓen journaliste ɗo waɗi himo holliti ɗum kanko tigi woli o hari ko kanko woni directeur de service de sécurité ka présidence hari hiɓe andi hari ko stagiaire on tuma hiɓe andi hari ɓe ƴetti yimɓe ɓe naadi ka front guinéen ɓen ka jananiri hari hiɓe andi wondema agression on aray waɗay ko ɓenta agression ko hari ɓe inni ko 19 novembre hanno wadde mo janggi kadi rapport ji portugais ɓen ko ɓe windi ko kamɓe kadi hari ko ndeññande ɓe falno wadde kono tawi ɓe ni cuddi ɗuuɗade ñande ɓe habboto ha si cuddi ɗuuɗi fiyo batoji maɓɓe ɗen hewtu naata ka takko ka port ko nakari hara goɗɗo yaali ɓe kanko madi fi jami himo felliti ɗum ko kanko le gollidano ka présidence ɗum ɗum wona goɗɗo kar himo wooli o holli wondema hiɓe andi kono ɓaari waɗali nde ñande ɓe naati on to ɓe welsidi ɓe tertiti ko service sécurité hombo waɗete en état d' alerte sikku on waɗali ɓe inna awa ɓe acciri ni ko fenade hari ɓe andi ɓe yaaray ko ɗuɗere haala makko nanguimo ko ɗum si waɗi ɓe jooɗi ɗon nde ɓe habbi yasamedi on Sékou Touré no huɓɓini lumiére ka parle muɗum koyen andi to ɗum ɗon moƴƴa ko complot mo Sékou Touré montidi e portoɓe ɓen portugais ɓen woɓɓe no inni hay américain ɓen hollitunomo wondemo ɓeerno arde woɓɓe no felliti kadi wondema soviétique ɓe mbaɗa hay ɓe mari base secrète konaki ɗon ɓe hollunomo wondema portugais ɓen no faala arde Amady Findiane inni hay ɓe naɓi yimɓe ko naataka opposition fi yo jonnuɓe renseignement Sékou Touré ƴetti prisonnier ɓen o addi ɓe o itti ɓe intérieur o addi ɓe ɓe harno andi honto ɓe woni ɓe arani ɓe accidi guinéen ɓen e hoore muɗum Cabral Bar arti hay mo moni o inni Sékou Touré jamfike mo woni ɗon de duuɓi tati ko naali duuɓi tati hay o warama warɓe mo ɓe yeehi holliti Sékou Touré woɓe warimo ɗo ko hakkude mabɓe ko règlement de compte koyen andi to on complot ko waɗa ɗon o complot holɓiniɗo ko holɓinori noon kadi ko ɓayru tawi ɗum ɗo waɗi tun wontani Sékou Touré moyen de propagande africain fof immi e daranagol mo ɓe inni koyo portugais ɓe yo ɓe condamné ko conseil de sécurité kono français e allemagne kamɓe ɓe jaɓano tawede ɓe jaɓano ɓe indi ɓaari ɓe anda taw honno waɗiri kono noon ɓe woliri diplomatique kono haara no fellita service secret ji maɓɓe ni no andi so tawi ɓe jaɓali votude résolution conseil de sécurité surtout France ko membre permanent ko hiɓe andi koye hoore pénal e résolution o wona waɗede kono ɓaari haray ko service secret ji maɓɓe ɗi hompitiɓe ɓe faalaka wolde tigui tigui koɓe anduno kon koyen mandi to moƴƴa taskoɗen no on débarquement waɗiri complot ko Sékou Touré monti no waɗirno ɗon hari déjà ɓe waɗi liste ji nangueteɓe ɓe ƴetti premiére vague on nden hitande 1971 min tan nden hitande ka Guinée hirsa ɗon ko vague ji tati complot goto kono répression ko tati goɗɗo on ko janvier ɓe wari ɓuuri temedere e goɗɗum ɓe condamné ɓuuri temedere kadi kaso mo mara happo hikkoyi ɗon juillet ɓe ƴetti ɗon kadi ɓe felli yimɓe kono 50 hewtiɗo o ko ɓe felli woni yimɓe 50 sino inne fayda fellaɓe juillet août ɓen hari ko cadre ɓe état ɓe Sékou Touré hamanino haray ko hollirten ka liste premiére vague on kono hawni ɓaari tailleur ɓe no toon chauffeur ɓe no toon ɓe mara golle no toon ministre ɓe no toon directeur ɓe no toon ko ɗum si tawi yimɓe ɓe no miijo e Allah ɓuura ko honno ɓen ɗon nanguira ko fi honɗum ɓe nanguira ɓe wara hay goto tigui tigui ɓayre goɗɗo wawata natude haqqille goɗɗo anda tigui tigui fondement konko hondumo miiji kono si taskama piiji boyi no hana manditede e hoore
on waru premiére vague o yimɓe boyno inni ko jilanji secteur ɗin inni mo ma o itta sadaka yimɓe ko ɗum si tawi no inna ɓayri waraɓen ɓurɓe nantude inde ɓen nde ñande pandaɓen ko nakiri en yewtifi maɓɓe ko bari 3 balde ousmane Keita Karado Soufiana e Magasa Bamori Ba no inna noon kadi e nder ɓe nayo tatoɓen koɓe bajjo ka nene maɓɓe ma ka ɓe maɓɓe ko ɗum ɓe nangiranaɓe wara goɗɗo anda kono mo taskoyki kadi yii ko honno hawtodirta ministre ɓe nantuɓe inde dirigeant politique ɓe guinéen dartinoɓe porto gollidi e woɓɓe gollidi e porto médecin ɓe e avocat ɓe ƴette ukkidiri e nder complot goto kañum e soferɓe e waliɓe eɓe mara golle ɓenne fof ƴette ware ñande wotere ɓe ƴettaɓe ɓe sendita o gueɓe ka nder préfecture ji fof ɓe yamira responsable politique fof yo finu bimbi subaka aɗo yaade julde ara ƴetta ɓe wenga nodda jama o ñallorma ɓe ara ɓe ama haray ko ɓenɗon wonɗen anditude fimum hande anditen kadi ko honno waɗiri ko fi hondu waɗana taskoɗen hara en yejjitali en welsindaki koyen guiru ha sorten kala man manditiɓe ma yewtuɓe ma ko lutti yewtaka no suuɗa anden ko fi honɗum on kabare ɗon waɗiri ɓayri ko kuuɗe iblisa e keferago waɗata ɗum ɗon sina ɗum si goɗɗo hay si tawi goɗɗo yananima leydi kala leydi sindi heɓay jaaho ko fanɗi o koye hoore saria kono ɗum ɗo waɗu tun secteur e immi no hollirde no aduna o fof daranike Guinée aduna o fof sonki kondani Portugal faade anduɓe ɓen porte français ɓen almaɓe ɓen hiɓe anduno ko honno waɗiri ɓen ɗum fanki africain on fof immi Guinée on fof yeeta way ko radio goto wonno wondema goɗɗo no faala arde liɓa jaggu porte e hoore maɓɓe ɓe ƴetti sariyaji leydi fof ɓe wallini sengo ɓe immi waɗugol règlement de compte ɓe feni ɓe yenni radio on ko 24 heures sur 24 no waɗa poème ji no yenna no wajita no inna yimɓe ɓen koɓe mercenaire hara goɗɗo wata wonde mercenaire ka muɗum hari ɓe waɗi liste ji nanguitiɓe ɓen ɓe yahani yimɓe woɓɓe no inni ko prisonnier ɓe yahani ka kasoji woɓɓe no inni ko yimɓe nanggaka keeri ɗum noon o hawtidira e ministre ɓe senditawa gueɓe naɓa wara nder préfecture kala ɓe noddi comité ji ɗin ɓe inni assemblée honno ɓe inni kala man systéme judiciaire on tribunal ji ɗin fof yo fermé joni ko droit populaire ko peuple on haani yetade ko honno nangaɓe ɓen haana hajitorede on to noon arde gandi parti on no mari comité ji ma golluji 7 leydi fof no sendita e parti e pecce no waɗa parti no waɗa section no waɗa fédération komo kala no andi ko oya woni e wadde mo kala no surveille de kala ma wonɗo takko muɗum sa yahaali ka réunion parti ji ɓe landitotoma honto wonɗa bagi ko toon sendete sukkar ko toon sendete maaro ko toon sendete ɗin comité ji no waɗa ko jogo yimɓen ka daande hojo hajannoɓe ɗin comité ji nodda goto immo daro ko honnum ɓe hana waɗede fo yimmaɓe wenguɓe fo kelle yimɓe ɓen hoota ɓe anda wondema secteur no hajitorade ɓe ɓe ƴetti ɗum ɓe waɗi ɗum o festival ɓe yeehi woni ɗon de balɗe ɗum ɗo naɓaka section ji ɗi fof vooti à l'unanimité ɗum noon hewtoyi tribunal on conseil national de la révolution hari changement waɗama tribunal suprême ɓen immi janggi ɗon kala man lettre je ko windan lettre pénale et propagande goɗɗo o miijata ɓe inni ha joni koye nangue yimɓe ware ɓe ƴetti ɓe
goɗɗo landitaaki ɓe ko honɗum ɓe waɗi goɗɗo yi haali ɓe lettaaɓe ye oolina penale e magnettoji aduna o fof fanki ko wona justice ko assassinat ko warugol yimɓe noon fewjangol ɓe e hoore bagagol sari ha hande waɗiralno kala man leydi innitinde ko leydi si goɗɗo tooñama o noddete o landite ko o yeete tooñe ko o jogora kon o landite ko honno o miijori woni ka saria meɗen woni ka saria portoɓe on gila aduna on dari leydi kala sindi feewa ko noon ndi marsirta ha ko neññande ɓe ƴetti kala man ko innete naamuji saria ɓe liɗi sengo ɓe surri ɓe jooɗi hoore mum waɗi jimɓe ɓe pii ha joni noon en seedali e ɗum kamini ka guine hirsa ɗon hirsu on ko ɗum ɗon kaɓe ƴettuno saria on ɓe surrimo yimɓe ɓen accitira wa mummunte kulol e penale naada e leydi ndi ronku sedde ɗum ko neññande ɗum towna ha ka asama en ronku jippinde ɗum ɗon en ronku herbitude saria on kaw surraɗo yaltinemo waɗemo yeeso fino yimɓe ɓen nantodira banu adama ko tagida ɗum e borre ñaa e haasidi ko saria tun wawi heldintinde yimɓe ɓe ƴetti haasidi ɓe waɗi hakkude leydi ɓe waɗi haasidi hakkude wonɓe gagaɗa e wonɓe nder to ɓe ƴetti haasidi ɓe waɗi hakkude cuuɗi e nene botoɓe e baba gotoɓe e moodi e ɓeygu leydi ndi ko noon ɓe jarrimo leydi wona ko immi ka asama ari koko ɓe moƴƴini ɓe calculi ɓe andi si ɓe bonni fi saria ɓe bonna fi banu adama ɓe bonna fi leydi men ni ɓe bonna fi yimɓe ɓe bonna haqqille maɓɓe ɗe koyen wattan yiila sine yedde ɗo hande ko honno ɓe ƴettiri ɓe surri saria on ɓe waɗi propagande ɓe wari yimɓe ngari kelli ko yimɓe yiltito andita ɗum ɗo wona ko watte koyo accu no accirta o siko piiro yo accu siko famotiro yo accu ande ñande ko ɗon ɓe ƴetti ɓe wari yimɓe ɓe ƴetti woɓɓe goo ɓe kondani ɓe kaso mum rahabu e nder waraɓe ɓen woɓɓe goo ƴetta wenga woɓɓe goo fella hano hollirɗen noon hiɓe ɗuuɗi hande bere liste ko hendiɗen ɗo kon en janggay inɗe maɓɓe ɗen fii ye maandito en jonnama ɗo liste mo wona complète o yimɓe 49 waranoɓe ndeññande woɓɓe goo no anda honto wara woɓɓe goo andaka on yafotola mi hoola ɗo inɗe maɓɓe ɗen fii en andi to ɓe jantoren aran noon ko Ba Amadou on ɗon ko remowo faademo ka Fulawa hekkiɗo Ba Mamadou Fiti e Maba remowo Ba Sakamisa on ɗon ko yimowo Ba Kayo ko Fode remowo Ba Mamadou Saliou remowo mo Pita on ɗon ko Maali ɓe ƴettunomo ɓe wengi Balde Abdourahmane Kompaya directeur du tourisme on ɗon ko Kindiya Fella on ɗon ko baɗirawo on Balde Amadou soldat première classe Balde Ousmane mo yewtuɗen fimum ministre signinoɗo deuxiéme monnaie guinéen o fel wenga Conakry Bari Amadou Paté onno ko jasowo boyli Bari julde mo golle mum andaka Bari Ibrahima wiyete jammittenuɗo Petit Bari fonctionnaire des impôts onno ko Kindiya wara Bari Ibrahima di Bari 3 yewti fi makko avocat secrétaire d'état ancien homme politique Conakry Bari Kunege militaire ijo Bari Mamadou Paté tailleur Boiro Soto sergent Camara Alseyni chauffeur Camara Mamadou chauffeur taxi Camara Ansoumane comptable Camara Eladi Baba gouverneur Kissidougou wara Kissidougou Camara Mohamed Lamine innocent jammitinoɗo innocent employé de commerce Camara Morlay fonctionnaire Camara Seko membre section PDG Mamou Camara Seko kadi fonctionnaire Séremou CC Abel gendarme Condé Mami Marin Koulibaly Sakamisa soldat première classe
Diaby Youssouf di Brems mo mara golle Diakité Jean tôlier plombier Diallo Abdoulaye di seigneur mara golle mum andaka Diallo Abdourahmane golle mum andaka Diallo Algasimo remowo Diallo Alpha Oumar di Fula Boy mara golle Diallo Amadou Wori remowo Diallo Chérif sergent chef Diallo Karo infirmier major Boiro Diallo Mamadou Moussa imowo Diallo Mamadou Samba soldat première classe Diallo Mouktar tailleur Diallo Mouktar chauffeur Diallo Moumini soldat première classe Diallo Oumar manœuvre Diallo Ribaylo soldat première classe Diallo Ousmane charbonnier Diallo Sidi militaire Diallo Sori artiste Diallo Yoga militaire Diallo Diané Lamine fraiseur mécanicien Djoubati Moustapha fonctionnaire Julde Saliou sergent chef Dramé Ibrahima Kali fonctionnaire de l'énergie Dramé Lamarana fonctionnaire de l'énergie Fofana Almami ingénieur SNE Bamou Goubou soldat première classe Bouamou Hari mécanicien Haba Cissé étudiant Haba Fassou chauffeur Haba François golle mum andaka Haba Jules soldat première classe Kamano Sakoli soldat première classe Kamono Togbomi soldat première classe Kanté Kela cultivateur Keita Dantouma chauffeur Keita Kali chauffeur Keita Kara de Soufiana commissaire de police Keita Mamadou étudiant Keita Amadou commerçant Lou Nyankoy gendarme Loua Paul lieutenant Maxaba Moriba médecin ministre d'État maire de Cancan Mansare Boura premier soldat de première classe Nima Balou Foromo marin Sagno Moriba peintre Sal Mamadou Nafijou blanchisseur Sidibé Bayla soldat première classe Sidibé Djimé militaire Sidibé Mamoudou Samba chauffeur Souma Abou cheminot Souma Babara chauffeur Souma Oro Karamoko garde républicain Walado Daboula So Galilé caporal chef Théa Maurice marin Togba Foromo militaire Touré Kerfalla étudiant Touré Pété Wouri pêcheur Traoré Ousmane militaire Yabaworo Nyambalogu caporal Zoropogi Baré caporal Zumanigi Massa caporal e nder o lisɗo ɓe wolali fi Hadja Lofo Camara on ɗon en annduno ko ministre on ɗon kadi fellano ko ɓeeɗo andituɗen inde muɗum lekki ɗi fof no toon mecce ɗen fof no toon ko jama Guinée o fof ɓe représenté ndeññande ɓen no fof waɗa sadaka en ganda fi hoore honɗo kono en toriki jooma jogui ɗo ɓe hunde sadaka fi ɓantagol leydi men ndi en toriki yaafoɓe ko toñaɓe en waɗay ɓe joolol ko yonnoren no yaltiren e nde e ndu madaduru ko laamu sécurité naadi e muɗum haray mi daroto ɗo on jarama wassalamu jarama Basir haray joni no wowiri no modi yewtere nden nde feewi tun haray hewtide yewtere nden joni haray panel commission centrale o monsieur Lamine Diallo Sayid o heddi meɗen faala ono kadi ɓeytano en ɗo alors miɗo heeɗi hara salminiɗo auditeur ɓe fréquence gandal ɓen fof ko ɓe wontiri aduna on fof mi salmini kadi panel fréquence gandal on ɓurtiɗo jarnude tegnude panel commission centrale on hara Bachir jarama fotat ko présentation on ɗo no yurmi ha ala ko hedden gerto baati on tigui no manditi on saayi ɗon baati ari haden no dine on sayi yaltade secture o huutoru on hollide portugais ɓen o profiti ɗum ɗon ɓaati ari ɓe faala wadde épuration no ɓe éliminera yimɓe ɓe nanga ko ɓe faala ha o heɓi opportunité ɗon nde o gollidi e portugais ɓen o jamfi PAIGC on o ƴetti prisonnier ɓen o itti ɓe Mamo o addi ɓe Conakry o ƴetti woɓɓe o naɓi ko hôpital Donka portugais ɓen a yarani ɓe ɗon ƴettori Guinéen ɓe ko ɓe addora comme couverture kono
sara innete ko dine mbe ari attaque leydi ndi natamɓe portugais tawa ɗum mo hollirɗa noon ɗum waddimo e Cabral Fota Cabral Fayda ari Guiguiné naɓiri opération ji makko ɗin Sénégal to no o tawi yo atto fewjande Cabral ko yimɓe Guiné en ɓe o profiti ɗon noon en occasion o naati noon e leydi ndi o watti leydi ndi fabere o nani partout ala ko nanngari ministre ɓe ɓen ni sikki wano ministre ɓe sappo e jeetati o e nder nooga e ɗiɗo ministre fayda o nanngu sappo e jeetati o gouvernement makko ko fayda ko daɗi ɗon o ko yimɓe famille makko on o naati e ndeer yontere fayda ko ɓe ari haade ɓe fuɗɗike nanngude ministre ɓe donc anndi koko ɓe annduno ko ɓe heɓilaninoo ko liste mo ɓe joginoo faati pellet enquête fuɗɗotaako une semaine après fuɗɗoɗaa nanngude sifa o ɓen yimɓe ɗon fof ñaawooje kadi waɗaaka ko woni ɗum on tigi yii yimɓe ɓen photo mum no ƴetta ino waɗa ardoise maɓɓe iɓe holla ko journal toon par ce que on sar télévision ngala ko journal ɗon ɓe waɗata photo ji ɗin et puis ito maɓɓe nana ko radio ji ɓe inna ko kamɓe tawa e ɗum ko kamɓe bonni ɗum ɗo ko kamɓe ɗuma haa hannde goɗɗo yiyaari ko ɓe joƴƴinaaɓe ye hara ñaawooɓe kamɓe ñaawooɓe ɓe fewtondiri hara avocat no woodi ko dalda ɓe kamɓe kadi waawi défendade hara nannguɓe ɓe ɓen waɗi procès verbal naɓi ko justice innaa ko ɗum ɗo men tooñiɓe justice on juge ara ɓe jooɗi aduna Allah on fof ko noon gertata on tigi no ñaawe haray mo jooɗii ɗon tooñuɓe mo ɓenno ɗon no inna ko ɗum ɗo ɓe tooñiri mo ɓe feli mo kanko kadi o waawa défendude hoore makko o inna ko ɗum ɗo o boni kono ɗum ɗon waɗaaka no Basir holliri ni ko soit ko ɓe enregistre voix ji ɗin ɓe naɓi ko assemblée nationale ɓen ɗon condamna toon jentii ɗum ɗon awa ma hakke ɓe neeɓi nanngude yimɓe tawi hay assemblée nationale o gasata han kadi jooni ko comité ji ɗin no ɓe haali innde mum ko radio o ko yimɓe ɓen dogoyaa ko famille on tigi nannga on tigi ɓe acciti badoji quartier ji ɗin fof milice ko wona yinde ma nden haalaama ko radio yimɓe ɓen ƴetta bede e ɗuma ya entourage suudu ma ɗum si tawi ma ɗon nanngama naɓa jonna ɓe toon awa ko noon kono yimɓe pew waɗɗiri ɓe naati noon e région ji ɗin fof ɓe naati e région ji ɗin fof ɓe watti ɓe nangi fayda bureau fédéraux ji ɗin fof ville kala ɓe nanngo yimɓe ɓe franchement ko sa nani terreur leydi ni waywa ɓaati on tigi yondata gooto innata no anndi ko feƴƴata jahannama kono leydi ni ngari hulɓinike a suusata memminaade yimɓe no mutata awa on sayi noon sina ñannde goo tawa yimɓe no wenga ko pon ɓe wi novembre ɗaaɓe sinema ɗon tawa ɓen ɗon tawi ko balde usmane men en ko kawtalan men en ko nakri ɗon on ɗon aadenno wayruno ko mutuno ɗon min nani o nanngama ko min nani min yimo leyta ko ponɗo hanko e bari 3 no gasuba mo riba keyta karade Sofiana ɓe rondi badoji ɓe noddoyi yimɓe koro gara no ara ino ƴetti leɗɗe ino sokkita fureji ino yenna ino ama ino yenna ɓe addo yimɓe ɗum fof yiɓe koko ɓe moƴƴini watti ɗon ɓe naɓi yimɓe kadi ɓe waro e région ji ɗin fof ɓe felli wano Lofo Camara en Mamadou Diane e Mamadi Keita ari inni o kanko ɓe felli Lofo Camara haa curke yalti ko kine makko debbo mo wiyaɓe waɗaɓe awa ɗum ɗon fof ko mone on debbo ino ko conférence fulaya yo inno no secteur yo sendude laamu ngu no seyfullah o taw ƴettu laamu ngu fof o jogito yo acci wona président oɗa wona secrétaire général du parti mo tawano e ɓen haaluɓe ɗon ko mone ɗum ɗon nangira awa goɗɗo ñaawore ala en haalino ɗo neeɓi ko secteur e ƴetti laamu ngun tun o ati ko ittugol métier avocat o en ɗum ɗon ko impérialiste ko capitaliste o itti métier avocat joni sa nanngama mara droit avocat han kadi
e so anno annda noon sariyaaji ko ɗum woɓɓe janngaa ko leydi woɓɓe anndaa ɗum ka annda sariya na avocat wawma wallude ɓaate kanko mo anndi sariya enen jooɗiɓe ko leɗɗe portoɗen ɗo eɗen anndi ɗo sariyaaji ɗin sa maraɗo avocat Allah danda ma ara e konndira justice hay waɗgol ɗo business ɓe ɗaɓɓa avocat hakke ko compliqué o jooɗi o supprime ɗum ɗo jooni mo nangdi o ɗum annota woɓɓe condamna mort woɓɓe condamna perpétuité kono en anndi ɓe wonɓe ko kaso toon wonɗa condamné à mort wonɗa condamné perpétuité wonɗa condamné 5 wonɗa condamné ɗum fof no fota ɓe arata ɓe haalanama ko ɗum ɗo condamnaɗa ɓe haalatama ko onde tawi ñawaɗa ɓe haalantama ɗum ɗo ɓe prisonnier ɓe yaltuɓe fop in hay goto innaari arama nonnama joni an ko 5 ans condamnaɗama an ko à mort ma ko an ko à perpétuité ɓeyni ɓe anda ɓe joƴƴina toon tun ñande goo ɓe raccitaɓe ɓen ɗen ɗon accita femba accita natta ko mum si ɓe raccitaɓe ɓen ɗen ɗon par ce que ari ɓe suuɓi yimɓe ko ɓe nanga woɓɓe ɓe no ɓe acciti si yoyonu e naafoɓe tooñi wonno ɓe acciti yimɓe ɓen ɗon ɓe suuɓi ɓen ɗon ɓe acciti hala ko noon ɗum ɗon feƴƴiri ɗon e nde ñalande ƴenganeji ɗo entre 1970 e 61 à 72 hectare ɗon ɓurti halkude Guinée kadi ha toon kay o fittu leydi ndi fes ndi wonti faɓere yimɓe ɓen dogi yalti leydi ndi saare nden fermi woni tun woodi leydi halkindi quoi leydi Ibolisa wonde woɓɓe ko fiyara ɓe nangira ɓe fi on tigi no mari debbo labajo mo ɓe faala wano Emile Gonde o nangi Emile Gonde o tiggoyi fiyaka e tiggi ƴetti ɓeyngu makko on noon joni debbo on heɓanino Emile Gonde heɓani fiyaka nene gotoɓe ko oya ko baba mum wari baba oya o naari sifa on asidi hakkunde nene gotoɓe ko sifa ndin leydi o régime Sékou Touré so ɗin sen dartaki ɓe heeferɓe ɓe yimɓe Ibolisa ɓe yimɓe Thianama yimɓe Sékou Touré sen dartaki ɓe en wedditike Guinée ɗon haa ɓe jooɗike hoore men on awa ɓe annda ɗum fewndo ɗo annda ko feƴƴi ɗon on sabi annday ko men anndi ko ɓe annday ko enen fiyon ɗum hiɗen waɗande ɗum ɗo par ce que si ɓe yimɓe jooɗike hoore men ɗon gladine ɗon en wedditike ɗo fatimi ɗo renti ɗo ɗe yimɓe men busno inna men ɗo tamɓe yimɓe Sékou Touré ɓe naatamɓe to kamɓe fuɗowa feleede ko ɓen maɓɓe bonni kon e mono manade ségar hara noon haa jooni ɓe jooɗii ɗo ɓe inna ɓen maɓɓe tawi paspos waɗaari ɓe inna ɓe ko traître ɓe tooñaaɓe ɗo warirani ɓe inna ɓen ɗon ko traître ɓe jooɗike en wedditike e hacce mi yalfaa konde haɗen mo goɗɗo annda on to yiwdi ari no joƴƴinaa hoore men laginde ɗo no artiri ɓen fof ko laamu amen heɓi information ji sûr wondema o fodii famille Sékou Touré on e yimɓe Sékou Touré ɓen o artiraɓe ko laamu donc ɗolle kadi o haalani en o suuɗaari o ino yetta e Guinée ko Sékou Touré arti ɗon donc e wedditike ɗo en jooɗike waɗko politique politicien e monomanaji en acciiɓe kamɓe ɓe mari plan maɓɓe o acciiɓe jooɗitike hoore men Guinée aka ɓe rewnuno hoore men ko enen anditiɓe ɗum ɓen onon ɓe annda ɗum ɓen ɓe rewnayi ɗum ɗon ma baaba mum hoore mum hara Allah no jaggiɓe ɗo ɓaati ɓiɗɗo keefere o nanngama Texas ɗoɗe o fikki américaine ɓen ɗo ɓe nanngimo ɗo kono noon kanko on imo o ñaawano mo jooɗi no mari avocat ɗum noon woni ɓen makko waɗaɗa no luttuɓe ɓen kañum awa ñande o ñaawete toon de anndi toon Alpha Condé no bambani mo ñeññande ɓe neluno ambassadeur Guinée wonɗo ɗo on inneteɗo Yankane on ñeññande o ƴettuno kanko e personnel ambassade mum ɓe taw ɓe jooɗoyi ko ñaawete ɗon si Portugal ɓiɗɗo Sékou Touré o ambassadeur wonɗo Nations Unies o debbo wonɗo ɗon o on ɗon kadi inni yehi Texas ñande ñaawoore nde ɓen ɗon fof no jooɗi ɗon ñeññande si Portugal hollugol kamɓe ɓe supporti ɓiɗɗo Sékou Touré o yo tooñaaɗo on pourquoi ɗon ɗon ɓe duuɓi 16 ino soka e suudu no golline
on ɗon ɓe yurminaari on ɗon ko waɗuɗomo ɗum ɗon on ɓe ye yurmingol awa donc on anndi ko catégorie yimɓe on ɓe jogiɗen ɗo donc c'est naayen weddi tan o journée 25 janvier 1971 on journée ɗon ɓe yimɓe waraaɓe ɗon woɓɓe haɓɓa buga ko waafu wano Karim Bangoura no wuuri buga haɓɓa buga e ndiyam caangol alaa façon no ɓe wariraari yimɓe woɓɓe ɓe sokki ɗuma on ɓe acci haa ɓe acca ɗon ma ya heege e alataa ɗuma no taa ko ɓe soka baafa ngal ɓe udditi wonde wonti fure anndi toon noon enen koyen julɓe hoorugol ngol ɗuma yewtii ɗo ɗoɗa ko itti bimbi haa kiikiiɗe hara ñaambaari yaraari ɓe anndi ɗum ɗon ko satti ko waɗirten ɗum ko fii diina men ka annditen noon goɗɗo joƴƴinee ɗon e suudu o sokee o acciree noon o maaya heege e ɗon ka annditen ɗum ɗon ko satti ɗi muuseendi ɗon ten lette ɗon maa ko heeferɓe tun waɗata ɗum haaden hara koyen toroto Allah yo ɓeɓe sekkure hawre mum fof yo Allah yommoɓe yaafooɓe wattida ɓe yaafaade e waɗuɓe ɗuɓe ɗum ɓen kadi hara eɗen tori Allah yo Allah jonnutuɓe bone maɓɓe on koɓe bonni kon naɓa ɓe ko naɓooɓe ɓamɓe sifa intiiji naɓeteeɗo imaayi haati pellette wona oniri o gooto luttata ko aduna ɗum banu adama ko neeɓi soñjuɗe dow goɗɗo o ko haa seeɗa ɓeɗa ko Allah hettanimo kon ko aduna ɗum kanko secture yimɓe makko ɓen fof ɓe on ɗo kanko o waali ɗo hure ko américain ɓen ɗo ɗum waɗaari balɗe sappo ari ɓe yimɓe makko waɗaynoɓe ko boni fof meni kaso fof ɓe nangira si ɓe yimɓe ɓe wonno yimɓe moƴƴuɓe ɓe nangetaake no kono ɓe fof ɓe nanngaa ɓe soka hitaande ɗon ɓaati ɓe duñii Dara Traoré ari ƴettita laamu ngun ɓaati ko kamɓe duwa jooɗaade ko laamu Allah ko ɗon sabbinooɓe ɓe fof ɓe ƴettaa ɓe felloya kamɓe fellunooɓe yimɓe ɓen kañum Mamadi Keita en mantotonooɓe ɗon ɓe fellii ɗon fof Camara haa Turki yaltii ko kine makko kanko goɗɗo filitaaki ko luttiri kono noon o fellano ɗon kankadi ɓe naɓiɓeya ɗon kankadi ko ɗon o naɓaa o hel kamɓe groupe on fof kamɓe Siyaka en Ismaël en Mamadi Keita en Famara Keita en Seydou Keita en Moussa Diakité on groupe maɓɓe heeferɓe warooɓe tel lettanooɓe yimɓe ɓen fof ɓe fof kamɓe kadi Allah rewni ɓe ko ɓe rewnunooɓe yaɗo kono noon ara so ɓe annduto Allah eno jogitanii ɓe marani ɓe ɗan kadi ko ɓuri ɗum hulɓinaade jahannama to waat ko ɓe yimɓe jahannama ara ko ɗum ɗon ñanan ko ɗum ɗon min mari ko mi ɓeyda hoore ɗum ɗo koyen wattir hakkil fota ƴentoɗen koko kona felliteede ɗo donc min woni arde men yewta on ɗo min woni yewtirde ɗum ko yimɓe ɓen yo anndu e faamin ɓe yejitiiɓen kadi min annditina ɓe hakkilo ɗen ine ɗo accanen ɓiɓɓe men ɓen leydi moƴƴindi ko ɓe wona ɗum noon ɗum gasi o sen combattiɓe ɓe yimɓe bonɓe joni hara mi ari yaaɗoɗe mi jonnita parole o monsieur Bari jaram monsieur Diallo aray monsieur Diallo ceerno Ibrahima onon kadi meɗen faalaɗo ittono en ɗon yo jarama monsieur Bari mi salmini on fof moɗon e weltodira ni e weltanike monsieur Bachir Ba ceerno Ibrahima aɗa woɗɗiti téléphone ma o awa min joni haray on yaafoto joni hari e weltanike e panel on commission centrale on e panel fréquence gandal on haray golle moƴƴe waɗi Bachir wakkilike ɗaɓɓitangol en awa e ɗi ɗumaji ko feƴƴi e nder ndi leydi meɗen 5 janvier no fotanammi kam mi woni no nden ñande nden ñalande ɗon no wayi wasi hande fii hari aden ko paykun ko goonga aden no iwi 10e no yahi 11e no fuɗɗi tun janngude 11e nden ɗon ñalande
ko ñalaande ɓaleere fii leydi meɗen ndi ñalaade noon buyi bonɗe waɗi e leydi meɗen ndi kono wano nde ñalaande ɗon kañum kadi nden ɗon kadi luttumanditeede Sékou Touré en waɗi ko gooto waɗaali Afrique ɓe henndi yimɓe ɓe wariri kala no goɗɗo warirte no boniri e no lettirte no boniri ɓe letti yimɓe ɓen nde ñande en Konakiri ko goɗɗo miijataako ɓay ɓe inni ɓeyano panda min mbeɗa sikkude ɓe darna min yehi ko ɓamen yehi haa min hewti ka ley pommi aaden tawi pelletti ɓoggi ɗin no huma ka daande ɓen no junniti koyɗe ɗen no junniti ley ko ɗon henani aaden noon konko mi yiɗon nde ñande no lutti ka miijo an ɗo mi yejjitata ɗum ɗon on tigi yaadayi ɗum ɗon kañum kadi lakara kono goonga ko innuɗen ɓayi Allah ɗanaaki waɗunooɓe ɗum ɗon men fof Allah mooɓindiri ɓe kamɓe fof kañum kadi wa biƴƴe ɓe fof ɓe mooɓindira kamɓe kadi ɓe teɓɓa ɓe sokoya kamɓe kadi ɓe wara kamɓe no gasara ɓe lettanoka si ɓe wara kono kamɓe kadi ɓe fof ɓe wara hay gooto e warooɓe yimɓe ɓen nun en tout cas ɗo ina buy laawi wono Madifin Diané o Jean-Marie Doré yeetike en kanko Jean-Marie Doré e woɓɓe go ono toon ko Madifin Diané o wonno correspondant maɓɓe on koye haa e o ɓe addayno information ji ko ɓe jogii ko andi secteur imminɓe yoɓe yahuɓe ukkondira e opposition on extérieur awa ko Madifin Diané oɗo kamɓe ɓe arayno ɓe yettina e muɗum ko oɗo e nabatanulal ngal ka secteur joni sa yi ono jooɗi ɗo haa ka woni ɗo hande no yenna yimɓe no yenna jalloteli no inna ko ɓeygure makko den on sima andita sonnaji on ɗon on gila ñande e teli desidi ɓe arta guine hakkille makko ɗen fayda sotti a taway ɗum ɗon no metti dey enen guine kadi en anda ko hen ɗum waɗi awa kono noon ɓayimo kala ko waɗi wo on tigi hettay joni secteur kadi Allah no fuɗɗinmo jonnitude ɗo joni kan kadi ɓiɗɗo makko on hande no fokkiti ka o naɓayno yimɓe ɓen ton awa ko yen immo daroɗen koko secteur golli kon ko ɗum continue haa ka woni ɗo hande mi sikki noon ko woni kon hande goy no hulɓini kañum kadi ndaarugol paykoye tokosoy koye tum fella koye hari ara nun ko jannguɓe ɓen e dolnuɓe ɓen e yeɗɗuɓe ɓen e nantuɓe inde ɓen ko ɓen e njulaaɓe yeɗɗuɓe ɓe ko ɓe wareteno sina kala 25 janvier kañum yimɓe façon fof nde ñande secteur e nanngu no wari awa kono fewndo ɗo kañum kadi no hulɓini ɓayru fellugol paykoye koye ndaara paykoye tokosoye koye fella koye paykoye goroye koye kadi kun on tigi wo ɓe fella kun wasi tawi ko kulaaru andi ɗum ɗon haa jooni ko jokkuno ko yiltaaki gongal ko monsieur Lamine Diallo inni kon sen immaaki daroɗen cippiren e yimɓe Sékou Touré ɓen awa ɓe luttiray woni leydi meɗen ndi ɓe yirbinandi kadi ɓuri ko ndi yirbi kon away ɓe anndano ɓen fappu sikkaynoɓe wondema a nana yimɓe meɗen no inna Sékou Touré kañum bete kanko bete hari ko fii laamu makko ngun maapinimo wonaa fii wujjugol jawdi ma waɗugol ɗum ɗo ɓe annda woni boneji ko Sékou Touré waɗi kon ka aduna makko kono ko ɓuri e mettude kon fof ko nde ɓeygure makko nden no yalta haɓɓito wonde maɓɓe continue ay ɗaynugol ɗen ko ɓe wonno en ɗaynude on say kon ɓe yeeto e wondema hari Sékou Touré annda hunde kaari hari o annda ɗum ɗo o annda ɗum ɗo goreɓe ɗimmoɓe amen ɗo jatigiɓe amen no inna wondema Sékou Touré hari kanko ina o bonɗo ko Ismaël Touré wonno bonɗo o wano kaarijo ñande nanga hari Sékou Touré andali ha on ɗon nanga ha o wara ko Ismaïla warimo hay gooto waraka hara wona Sékou Touré wi yo ware
sina hara ko seeɗa ɓeni hara ko fi on tigi ko ɓeygu muɗum ko siko ɗum ɗon tun secteur ronkata andude sona ko lutti kon foppo secteur humpitoto sa wari goɗɗo o andali o warete wonɗo wo wonɗo kadi aray ko sifa wano noon a yi Madi Fin Diané no ƴette fewndo ɗo Alpha Condé ko yawa golle leydi meɗen ndi yawo en ko ɗum waɗi wonɗo wo ƴetta jonnatake laamu mo ƴetta Madi Fin Diané hendo mo jonnamo laamu tentinima naɓa mo ha Fuuta kadi o ɗumanno ñande secteur e mayno hari Madi Fin Diané no maali yembere ɓe yehi toon moɓidirgol yimɓe wareteɓe kadi ɓa hari ɓe wadde liste wareteɓen kadi Allah waɗi secteur e maayi e ɗon hi kanko hari mo fewndo ɗon hi kanko tigi wowli wo hari mo maali yembere awa ko sifa wano ɗum ɗo ko yen maandi to moƴƴa ande wonde ma goto immota ko arata walla en Guinée ko enen tigi jol leydi en enen jol leydi en immoto darosi en faala heɓude ka ɓiɓɓe men ɓen e taniraɓe men ɓe wuura ɓe heɓa leydi kamɓe kadi hara ɓe ɗo ko innete ko leydi maɓɓe ndinni en ko enen immoto daro jippira e ɓe yimɓe secteur ha gonga daro ha hettel leydi ndin awa heɓen ka mantore sina ɗum Guinée fewndo ɗo hewta ko mantore ɓaaru ko sifa ɓen ɗo yimɓe ni tun jogiti leydi meɗen ndin aray ɗo fayida tigi tigi on ko yewtete kon fof yewtama 25 janvier ko ñalande ɓaleere meɗen enen Guinée hitande ɓe hitande hiɗen duwa immade andintinen yimɓe ɓen ko feƴƴi kon nden ñalande aray min mi ari ha ɗo hande min Ceerno Ibrahima Diallo Ɓuriya on jarama en weltodirani ade weltanike radio fréquence gandal o monsieur Bachir Ba mi weltanike mo moƴƴa noon kadi yewtere ma nden e waɗi ɗo yewtereji fof kono hannde yurmila moƴƴa fi hen ɗum ɓayti hannde miɗo haalde ɗo min pikko mi seediti miɗo anditi ɗo ñande mi inni nden bindi miɗo yawde ka l'école permanence on no hakkunde to galle amen l'école o mi ari miɗo dogga hari miɗo hulwata mi leetu ɓe ko mi ari mi tawi yimɓe no ka permanence ka portail permanence ɗon mi yii goɗɗo no wenga ko nden ñande mi adi yiide fure ɓe ñande ɗum mi aden wengaɗo iron ko yiɗitire ɗum ha kami on ɗo ɗe on wengaɗo ɗo aade anda ko leñol honto ko famille honto wonto ɗum itta adda wengaɗo woni tun o yira woni ɗon ha sera kiccire ɓe ari ɓe taƴi boggol ngol ɓuure on yani ƴettana ba iroya wonde siforde ɗum ɗo ko fii hande kadi ko fii yo daro on tigi wiyata fii wata wattu par ce que ha joni ino jokki si en mbijitike ɗo e ndaaray tawen ila wiya Guinée ko Guinée laamiiɗo ñaawaaka ñaawoore kelɗunde fii bone makko ɓe hulɓinanii en waɗii ni duuɓi 60 ila France yalti ka leydi meeɗen ɗum no aari ni moƴƴano so yii kadi faahin hannde nden ɗum ɗo waɗaali goɗɗo ñaawaaka fii mo boni no ñaawirtee noon wata en habbo fii yo élection laaɓu élection alaa no laaɓira par ce que ko waroo ɓen ko kamɓe kadi woni laamaade awa sen nanii pottal fii ɓantal Fuuta Jalon no haala fii justice en Guinée fii impunité acci e leydi meeɗen ndin aray ɗum ɗo ɗo ɓurti yo faami en wonde ɗum ɗo wonaa programme leñol gootol fii contre leñol goo par ce que on yii liste mo monsieur Basir janngani en on ɗo ɗe leƴƴi Guinée ɗin fof no tawa kono ɓe bomɓe a wondi e goɗɗo on janngidi ma ɗum on gollidi
ƴetta on naɓa wengamo arta ɗum mabinama hay fus yiida e famille makko on kadi toñamo kadi fena kadi toñamo ma ɗum ƴetta goɗɗo naɓa naadamo nokku goo saloɗa ko ñaama saloɗa hayo rema Allah wiya ɗo an ko a juɗɗo ɗo a salite on tigi juula ko yen ɓurtu anndude woni ko e hoore meɗen ko hulɓini tawi woni sukaaɓe jooni annda kono enen maantinoɓe hay sayri koye pay koye fewnde tay iɗen anndi ɗum ɗo ko hunde hulɓiniinde ɗum ɗo wonaa sama kala kamɓe noon ɓe jooni a fuɗɗay tun wowulde woɓɓe e maɓɓe ɓe seytina kisan no fiyen ɗo yiɗa golle ñolɗoode wara ɓen ɗo holli ko leƴƴi ɗi fof waranaama ko gine fof tampuno gine fof wonno kaso no ɓe ƴettitani kambuwaro woɓɓe ɓe yaha ɓe waroya nagine tigi o fof ko kaso gooto wonno omo ɓe faala o ɓe ara ɓe ƴetta ɓe immina on tigi ka nder ɓeygure muɗum ɓe yaha ɓe waɗa ko ɓe faala par ce que ñaaworde en yiɗiɓe sifanike en ɗo ñaawor hayde wotere waɗa haali ma ɗum ko immagol yaha wiya tigi tigi on ɗum ɗo jama on wi jama no waawi ñaawde goɗɗo no ñaama goɗɗo ko lande ko annda goɗɗo no ñaama ko o faama yimɓe ɓen accu ɗigol no welto ko feccigol lagine ma ɗum wonde Sékou Touré no waɗi golle moƴƴe ko kanko ɗo waɗ ɗum ɗo ko kanko waɗ ɗum ɗo ɓe anndu ko bone ko waɗi konko ɗum ɗo Sékou Touré waɗi ɗum bonnu lagine yawgol noon kadi hannde ronka gerde faama heɗo faama ko feƴƴi kon garo en fof ɗum ɗon hannde nde ko waajibi e meeɗen immagol garo fii ganndugol bone on taw kala banu aadama no duwa daraade fii haɗugol bone ɗum ɗo hiɗe anndi ɗum ɗo en fof kono jooɗagol ngol ɗum ɗo tun fanka maa ɗum acca ɓee ɗo waɗa rewɓe no doole haa jooni ka leydi meeɗen rewɓe no doole ɗum luɗɗirani haa jooni yimɓe payi koye no immee ko ndaari hannde kasooji ɗin fof ko entoye goɗɗum won toon des prisonniers politiques ɗum ɗon fof to fanka hay yewtaake to de hara laamu ngun no yimmoo no manto no jetta ɓen ɗon waɗi ɓen ɗon wonde haa jooni ko Sékou Touré wayno fof ɓeen haa c'est des anti-guinéen hannde kadi Alpha Condé ko ɗum jooɗi no wiire o ɓen ɗon ko c'est des casseurs c'est des bandits ndaari o wiyeteeɗo grenade holno ɓe nanngirimo ɓe naɗi kindiya toon on no jooɗi toon hannde exactement ko ɓe wonno kon wadde ko ɗum ɗon donc systéme on ɓay tun ko kamɓe laami ɓen ɓe ñaawaaka ñaawore tigi tigi on ɓe pottine e fii ko ɓe waɗi kon jama tampina ɓen ɓe hetta haqqiji maɓɓe ɗin ɗum ɗon jokkay leydi men ndi en yiile leydi men ndi ko no woniri ni hannde élection on wannooɗo waɗini jooni duuɓi lebbi sappo e ko omi sikki jooni no timmude ɗo jooni élection local haa jooni waawaaka joƴƴineede arale no woodi ono leydi ono serelde on enɗaade ɓen waɗu élection présidentielle législative e communal ila yonte hari fof laaɓi ka maɓɓe to enen haa jooni wonnooɓe mantorde wonde tigi tigi enen ko enen ndi leydi ɗo enen en jaɓaa ɗum ɗo enen jaɓaa ɗum ɗo ɗen ɗayne ɗon waten jaɓuɗen ɗon continue e hoore meeɗen yimmoɗen daroɗen wattiroɗen daare ɗum ɗo no accira e hoore meeɗen donc hay Elhadji Sankara la on yaafoto mi puɗɗinii ɗo de e ƴuytaali on yewtere nde onon mawɓe amen ɓen jooni hare meɗen faala faa hin kadi e yo ɓeytan en ɗo laɓɓirano en sukaaɓe annda kadi ko feƴƴi kon e hoore leydi men ndi ɗon yawde yeeso naam ere men fréquence gandal yawno yiide alpha ɓiɗɗo bari 3 o ɗum ko docteur bari yewtide e makko naam feƴƴinen ɗum noon e français e pular awa
si tawi on newni. Men newni sago. Allons-y. Monsieur Alpha Bari on hire jam. Onon kadi on hire jam. Meɗen gandi ko ono woni gueɗalɓe Allah hinno Bari 3 Bantingel Sériyankeɓe ɓen hinde Bantingel. Je voudrais d'abord vous remercier pour tout le travail que vous effectuez, c'est extrêmement important. Je crois que c'est pour toute la communauté, nous sommes attentifs à tout cela. C'est un jour, effectivement, qui est un jour triste, nous le vivons depuis plus de 48 ans. Mais ce qui est important aujourd'hui de savoir, c'est que ce que nous avons en partage, nous, ça concerne plus de 50 000 personnes, plus de 50 000 familles dans ce pays-là. Et ça, c'est à mettre à l'actif d'un monsieur qui a été le premier à trahir l'idéal de la Guinée, l'idéal de cette république-là, c'est le président. C'est à lui que nous devons tous ces crimes-là, et je crois qu'il est temps que les Guinéens sachent ce qui s'est réellement passé. Nous parlons d'illustres personnes, mais nous oublions quand même que dans les 50 000 et plus de familles qui sont aujourd'hui, on ne connaîtra jamais les noms. Et au nom de tout cela, je crois que la période aussi est indiquée qu'on se souvienne. Et je voulais rajouter ceci, c'est l'État guinéen qui aujourd'hui est indexé, c'est à l'État guinéen de faire ce qu'est. Dites-nous, nous avons réuni hier. Monsieur Alpha Bari, quelles ont été les dernières conversations, les derniers entretiens que vous aviez avec notre cher papa Bari 3, votre cher papa, avant l'arrestation? J'étais à son bureau, après que je lui ai dit d'ailleurs, parce que j'étais là pendant le moment d'agression, c'est moi qui l'ai réveillé, et qui lui ai dit qu'il se passait quelque chose en Conakry. Il a été à la présidence de la République, il en est revenu, et la dernière fois où je l'ai vu, c'était à son bureau. Je suis venu le rencontrer, j'avais besoin d'effets scolaires, et mon papa, qu'on a accusé d'avoir beaucoup d'argent, en réalité, son fils qui n'avait pas les moyens d'acheter des outils scolaires, c'est assez prenant. Et je suis rentré chez moi sans avoir la possibilité d'acheter ces effets-là. Mais j'ai compris toute la loyauté, toute l'abnégation d'un papa qui a pu finalement me dire que c'était pas le moment, il fallait que j'attende. C'est les derniers moments que j'ai eu avec mon papa. Alors, qui vous a informé qu'il a été arrêté? Est-ce que quelqu'un vous a dit ça, ou bien comment aviez-vous appris ça? Moi, tout simplement parce que j'étais chez M. Fadel Bussen. Nous avons habité quelque temps chez M. Fadel Bussen. Et c'est lui qui, en rentrant de la tournée qu'il avait effectuée de la nuit, parce qu'à cette époque-là, il faisait des tournées de nuit, il y avait des mobilisations de certains cas de la nuit. En rentrant, il m'a prévenu que quelque chose se passait au pont et il m'a demandé d'aller voir. Et puis j'ai été voir. Et voilà. On voit les choses, après ça devient une affaire toute on voit les choses, on rentre chez soi et puis voilà. Est-ce que vous avez un message à toute la diaspora et toute la communauté guinéenne, non seulement de l'intérieur et de l'extérieur, M. Alpha Bari? La diaspora guinéenne est une diaspora extrêmement importante, je crois, par devers le monde. C'est la plus importante du monde aujourd'hui. La diaspora, c'est de continuer à nous resserrer, les liens de solidarité entre nous. Nous avons un pays en partage, nous avons ce magnifique pays dont nous avons été complètement amputés. Il est hors de question qu'on cède, il est hors de question qu'on finisse nos existences avec nos enfants, nos petits-enfants à l'extérieur. Nous devons prendre possession de ce pays, nous devons le faire pas dans un esprit de vengeance, mais dans un esprit de pouvoir le construire, parce que nous avions raison depuis le premier temps de cette indépendance. Et ce sont les enfants de ceux-là qui ont accompagné cette indépendance qui sont dehors. Et c'est à cela que je m'adresse. Il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on soit, qu'on ait moins de mots, mais qu'on réfléchisse encore. C'est une opportunité qui va s'offrir à nous en 2020, c'est une opportunité qui est devant nous, un but constitutionnel qui est devant nous. Il faut qu'on prenne cette opportunité-là et il faut qu'on s'arme pour pouvoir, en fait, quand je dis qu'on s'arme, mais qu'on soit dans une mobilisation qui nous permette cette fois-ci d'être au rendez-vous, parce que c'est important qu'on soit les souris oubliés. En tout cas, à partir de 2020. Monsieur Alpha Bari, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes le fils de Feu Bari 3, Bantingel, le Bari de Sériyankeɓe de Bantingel. Et bonsoir. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci encore à vous. C'est à nous de vous remercier, monsieur Bari. Merci. Moi également. Merci beaucoup. Merci.
Mon nom c'est Barry, c'est la radio Ghana, elle est basée aux États-Unis. Et merci et bonsoir. Monsieur Alpha Barry, on irait jam. On kadi on hiri jam. Mais de ngandi ko ono woni gedalbe Allah hinno Barry 3 bantingel seriyankeɓe ɓen hinde bantingel 2. Naam. Monsieur Alpha Barry mawɓe meɗen wono Barry 3 e wono noon fof jukkinama tampinama hande ko ñalande yurmude ko honɗum marɗon ko maka noon auditeur ɓe heeɗiɓe on ɓen fof ka radio gandal dakiɗo Amérique monsieur Alpha Barry. Sabu ko wentanawol mi wentano on fota kala ko wonno waɗe comme kala ko wonno kadi ñalanden yumi c'est kono noon ɓayti ko enen kasi ɗum noon fof ko ma wakkilo ɗen par ce que ko saye mum ni saye mum fayda hewti Monsieur Alpha Barry ko hombo attino on yeetade ndumuraɗo woniri ni ɓe mawɓe men hino pon 8 novembre ko hombo attino on yeetade ɗon fewno se hari ko on suka. Non, kami wonno ɗon ko monsieur Dusen Fadel haalandi ɗon et puis yeetinamo landilani mi yew kapon mi yehi kapon effectivement mi yewno kapon tawe noon tawi ko noon hin wolotako hin fankotako e ko nden ñande décidonoɗo yaltugol leydi ndin ka on wontuno guine seeɗa si yaltuɗon mi yalti guinan 1972 wonno hitande Elaji Sayfullahi on jarama radio yo hay ko ɗum ɗo wonno ko Alpha jaabi yewtere nden e français no yurmi ko wi kon koko yimɓe wo jogodir ay ɗum ɗon Bachir ma ndasi ɗon wawi firude ɗum ɗon seeɗa ko ɗum ɗon ko feri piɗɗo mo kala no wawi taskade ɗon nde ndaara ko min e miijo an ko lamin hollinanen kon ko holluɗen ɗo kon gilaɗi duuɓi ɗiɗo ko tawi weddito jogodiral tun ɗe ɗum ko no wolire noon ɗe kono ko yimɓe kelduɓe ɓe jogodir fii no darno kana se ko jogii leydi men ndi gon pottina ɓe ɗum noon ko noon min mi yirmurani ɗum en yimɓe buuyi a nanayno inna koye Guinée fof wonu nene goto baba goto ɗum gasata hara fof ko nene goto baba goto woɓɓe goo no wari woɓɓe goo no warana woɓɓe goo no piya woɓɓe goo no aybina inna aybina ɓen e aybimɓe ɓen fof e wontu gootum ko sariya tun wawi fondindinde yimɓe ko ɗum si tawi hiɗen jokki fi sariya hiɗen jokki fi irbitugol ko yimɓe bonnanaɓe wona fi innugol bonnanayi bonnuɓe ɓen kono koyo sariya on heeƴu e hoore maɓɓe ɓe anda ko ɓe watta koko boni annduɗo miijitoɗo waɗa ɗum no hoore no andi sariya ono ɗum ko jaggamo min ko noon mi yiri sen immoto jogodiren kaka hoore sariya ko ɗum noon tu wawi en jogodirde ko neeɓi hay si tawi en haaɗi hay no woodi ko yeeto ko hombo bonni ko hombo bonnana wassalam ko wi kon kadi wona en innu tun ko ɓeeɗa anda ɓen koye gandu yimɓe guluje temeɗɗe e guluje 50 ko fawi yimɓe warano ɓe guuriji maɓɓe ɗin kadi awa rewanayo ɓen ɗon kadi yejjite ɗum ɗon kadi no telli ken ko wi kon ɗon si tawi hande yewti ɗo de bere ɓe anditude inde mum woɓɓe ko en anda ka uri hono monsieur Abdourahmane holli noon ɓe yi goɗɗo no wenga ɓe anda honto mo uri kono en holliti ɗo en yejjitata fi maɓɓe en toriki Allah yo Allah waɗu ɓe sadaka moƴƴo fino leydi ɓe ndi yaltira e o nambara amina haray ko ɗum ɗon mimi woduno ko ɓeyda ɗon ɓayru ala ko ɓeyde ɗon ko yewta on yewti fof mum Bachir ko yewtuɗa kon fof mum ko noon tigi le woniri kono yimɓe no sikkude wona o fuufafujo naɓaɗo to mi wooli koye ka radio ñande ɗum ko
ko yawgol munca yimɓe ɓen na yimɓe ɓen jooɗo fanka par ce que muranu noon no fewndori no on ɗon ko keefeero laaɓuɗo wona wi mo wiye maadi fin ko ɗum ɓeynimo maadi fin maadi ɓaleejo ay ɗum anndi ko aaden bonɗo wona yimɓe weddito par ce que ko yahani toon kon ko fii si tawi laaji Alpha Lorda waɗi ko anni ko yo muncu yimɓe ɓen o anndi aaden hunƴuɗo munce ko woni noon o annda eɗen anndi fii makko moƴƴa o janneno hari ko moniteur jo ɗum anndi ɓe recrutuno woɓɓe ɓe heɓano brevet on ɓe naɓa yoɓe jannoy woni moniteur ɓe ko ɗum o naɓano kamboiro ɗon jiwoy toso koye buyno ɗon ko ɓe wonno jande ɓen kanko bonnunoɓe ɗum pédophilie makko on andano on tuma kono ko kamɓe kadi suɓano kamɓe ɓe suɓoyɓe groupe maɓɓe ɓe buyi hari ko jannoɓe ɓe naɓa ka police ɓe formoya kankanda ɓe ukki e nder mum kono kanko noon ɓay hakkema ko harmasi mum no sewiri noon no wayiri noon ɓay ko harmasijo ko ɗum addunomo ka présidence ɗon kadi o duñuno wonnoɓe toon ɓen ha woɓɓe maɓɓe nanga e nder mum wona kuyate wonnoɗo garde ko ɗon mo tawa e ko nangi on ɗon kon naɓimo to o on no welde e jalloteli ari noon on ɗon kadi ko harmasijo ɓay ko on ɗon jogino awa feendo 70 ko on ɗon wonno tortiro on kankan ko kanko woni sabu ɓe mawɓe men on kuyatejo ɗon kanko wonno kankan kanko wonno ɓe yewtunoɗen fi mum ñande mawɓe ɓen alaji en gadduɗo ɓen imamɓe ɓen ko on kuyatejo kono hay kanko kadi Allah halkimo no lanniri noon o maayi ha o soka ko ɗon o ooli ha o maayi ɓay wona julɗo kono alaji teli ko ɗon woni hay utta o umali o uttali ha Allah waɗi mo fure ko imo juulude imo torade Allah ha o woni fure ko ɓay o ɓutti ɓe ari Sékou Touré ari ƴetti ko ƴettata koye makko waɗi ko faala kanko e Siaka koye gandu ɗo muraduji buyno toon ko feƴƴuno 70 yimɓe waranoɓe ɓen ɓannanoɓe ɓen koko yurmi waɗi woɓɓe ni lofo ko fellaɗo woɓɓe kadi ni dey lofo kadi ko pannanoɗo daabola ka o fuɗɗino gollude ɗon woɓɓe kadi ko ɗum wi kono e anndi Mouradou Mase ko ɗon wonno premier poste makko ko Sékou naɓimo ɗon kon haray o fella ɗon ka o panda boyno wiide koye o panda liste on ɗo no junni inde waraɗo on daabola ko mo liste ɗo ɗe mi annda ko haalaji ko wonano hoole on anndi probléme ji buyno toon laaɓani e o ko kamɓe on si ɓe nanngano ɓe ñaawa no ñaawirte noon kamɓe ɓe jonne et puis dossier ji ɗi no woodi goɗɗi no ka bibliothèque de France koye ngeru hetten ɗi feeno ka hewti ka hettete ɗon wona en accu ɗon innon fof ko naɓaaɗi français ɓe goyno lorule en ɓe anndi ko woni kon fof mum ɓe jaɓaali en wallude tu woni kono ko woni pullo Fuuta ɓe yiɗa fes ɗum ɗon wona ɗum on ko gila ɓe arno ɓe naati ɓe bonniti ko haalda forcé wigol Fuuta ko protectorat wona Maroc ɓe bonniti ɗum ɗon kamɓe tigi ɓe anndi koye Fuuta wona colonie Fuuta Jalo on tigi ɓe ƴettu tun ko ɓe ƴetti ko ɓe ari ɓe ɓake mum bonkiji buyno ton hiɓe anndi koko yimɓe wara fof mum hiɓe anndi ko on to ɓe wara no annda ko ɗum ɗon fof mum ɓay pottati ɓantal no wakkili ko gowan ko wi ɗon kon en ɓurte tefude wona yo woole tun accee ɗon awa hakkunde Cabral no wirɗa noon Bachir e Sékou Touré no laaɓani en poste Sékou warumo fii ɓayari mo anndi fii awa ɓe wara ɓe buyno toon o inni no watta ɓe meme ay Petit Bari ɓe inno ana kanko tigi o inni ɗo o innuno o yoɓe accu o Petit Bari wona ɗuma o intervenuno ɓe nganndu ɗo ko warani on noon ko no toon imo anndi secret ji buy on ɗon no annduno secret ji buy on ɗon kadi ko aaden
fewɗo par ce que min komi sakkitimo yiwde ko ka université poli warno ɗon waɗi conférence nden ñande o yewtuno ko kelli wayni woɓe wiide o fi émancipation des femmes ɗum ko haala wi noon wotinen fala émancipation koye waɗu tun hana en nannguɗo e yimugo ɗum ɗo wona ɗum ɗon fof mo watake no Sékou Touré direct har ko Sékou Touré émancipation de la femme émancipation mi annda on ɗum des africains ɗum fof mo arno o critique ɗon ɗum fof no annda ko haalaji Sékou Touré ɗi wonno critique de o inne wona ɗum ɗon koyen waɗu pratique o koyen gollu waɗen hunde nden no hanniri noon ko ɗum mi sakkitimo yiwde ko ɗon mi sakkitimo yiwde ko ɓaawa ɗum ɗon noon wonaali lewru ari ɓe warimo minen wonnoɓe ɗon ɓen fof mum landinoɓe mo question ji ɓay min landinomo min landomo o jaabo sa a landike mo o jaabotoma o wayi wasi ko aaden e goreɓe mum wonno yewtude ɓay o tippi ka tribune o ari hakkunde amen ɗon ko ɗon wonano yewtede hakke makko ko yiɗuɗo yimɓe ɓen e ɗumo miɗa manti nde ñande ko ceerno sirajo wonnomo landade kon kañum kadi sengo ko mum kon e ko ceerno sirajo ibrahima wonno on tuma révolutionnaire mura anduno toon ɗum ɗon fof mum ko laɓɓinte ɗum gongam ko wiɗa kon koma tefe ɓeyde tefede wona e wolu tun acce ɗon aray ko ɗum ɗon wonno min komi ɓeyda ɓay sa yonno poɗade ara mi jonti on daren si tawi eɓe e goto ma ɗiɗo faalaɓe yewtude ɗo si tawi ɓe yewtay bisimillah. ok 7898 o hiire jaam alaji jantu noon le yo on weltanama ɓe musidɓe men ɗon kadi weltanama woni yewtere labade andintingol jamaji men ɗin andintinen hoore men andintinen jamaji ɗin ko fewndi e ko jokki en kon daraki ko honno noon ɗum darnirte aray ko no ɓe sifori ɗo ni no e juuɗe men piiji ɗin en yii no woniri ko woluɗon ɗon on fof kon fiyo madi fin jaanejo tawa ka fewndo hannde ko halduna on fewndi ɗo hiɗen mari ɗuuɗuɓe jannguɓe ɗuuɗuɓe annduɓe no haaju yarata tawa ko o bonɗo waɗowo bone lettuɗo yimɓe no waɗi boneji no jooɗi e looño mum haani fewtinaaka yewtere sakko ñaawe tawa ko on kadi ɓe ƴettoto ɓe naɓa ka capital meɗen ko faaleteɗen e nder Fuuta hannde heɓen guluuji temedere yimɓe fof ko siko laɓe ɗon tawa ko on kadi ɓe naɓata ɗon jooni ɗo harayno e juuɗe men en fof ko yewtaa ɗo kon ko noon woniri yewtaama laaɓi pos ɗuuɗaa ko ɓeyditee heen haray on weltanaama toon on jarnaama koye ɓurtu wadde ɗum ɗo annditen anndoo ɓen faalaaɓe anndude ɓen ɓe faalata anndude ɓen kadi si tawii faalaaɓe anndude ɓen anndi wakkilike ɓe aroye ɓe tawta haray no hawni haa no hulɓinii ko ɗum si en wooli siigine ka men kenen ta a innayi ɗum ɗo gasata ila yawmuddin kono iɗen fellitika ko e men hiɗen anndi huunde nden koko waɗa o wonata ko waɗaka ko wonata haray ɗe yamodiri eɓɓugol eɓɓoreji nafayɗi haray naali wawata wonde wonay net wawan ɗon jaaɓi on jarama. Assalamu aleykum. jarama monsieur Bari. ok eyi ɗum anndi mami ferma micro ji ɗin tina ɗum voilà noon tigi on jarama. 6156 allo 6156 ɓeɗo naali pré
ala jaruga on jarama ala Dieng yewi ko on yewi ko patron men no fo mabɓe na o ma koɗo cembula men mbiɗannike silongo Dieng haray kono Moussa Passir Ba wirninani haray koyo jama o wakkilo accani ɓiɓɓe men mais ɗo fayda taw ko enen taw ko enen taw di ɓiɓɓe meɗen ɓe situation fewri ɗo guine ko enen taw mapini maw men ɓen ko ni naɓira goto ko fewtude lannata tawi fayita yiyata galle e tawta aade makko mba yeɗɗuɗo no galle ɗen ko mayata ko feƴƴi kon kam waro no aade wona siforanede ni ko seeɗa ni haadi o mula fulɓe hakkude wonɓe mayde hakkude mayɓe ka frontiére ji o tawta ɗum ɗo limaka e o 5500 e ɓe waraɓe kam waro donc ɗo ko enen taw maapini fii no woniren haa waawen dandude ɗo si tawi ko hunde wote maapillan ko kala ko wiyata wakkilo ɗen mo kala ko wiide ko wakkilo ɗen addugol noon feere nden ma ha goɗɗo go heɓe hoorejo tawa koye on ɗon fawete ko on ɗon wiyata min mi wakkili ko waɗnena hunde kaari awa mi wona yeeso waɗen ɗum ɗon ɗen haɗa jama on maapori ɗum ɗon jama on maapori ɗum ɗon waɗi ko ala hoore yaata o be hoore nden heɓo joni noon hoore heɓaki min komi wiyata ko wakkilo ɗen ɓeeɗa ko wiyata ko wakkilo ɗen ɓeeɗa ko wiyata ko wakkilo ɗen joni no wakkilote noon honno o biye ɗum ɗon ndaare si ɗum o ndaaraka ɗum ko ndi wakkilote hamuɗen galle si ɓe ƴetti leydi ɓe ƴetti jannguɓen ɓe ƴetti huwondirte ɓen ɓe ƴetti jon jawɗi maren ɗo leydi ni e ko wi ɗon kon kadi joni français ɓen ɓe faalanaka e moƴƴere ɓe faalanaka e moƴƴere ɓe ñoƴƴi wonɓe lorude ɓen hiɓe titte ɓen haɗo hare ndenen kadi changé no ɗo hare ko be heɓen feere nden alajji feere nden no mo janngade ta feere ko jannguɓen to ɓota peete te ena fo jeɗen ko janngu amma noon financement o ɗum noon kala ndaara kono feere rafa e nde siwa ɗum ɗo si yani ko be jannguɓen ɗum monira awa ɗum ko be ɗum ɗo wattane yiide mum alajji haray kono ɗum ɗum ɓeytanen fof alaji sankara laaw accee ɗo hare monsieur Lamine Diallo en e jaabitano en ɗo ɗen yo joni jaabana Lamine Diallo joni ɓayɗa erum yoni yo ɓacciren jaaboɗo en ɗo daren ko ɗawde way ko o inni ko ɗoɗe ko yo ɗum kala koye wakkilo kono koyo ɓe hoore ɓe anndi organisation koko nder combat hoorejo on yaltata sendo ɗo koyen sendutu golle ɗen wallidire jokkire mbalme ɗen fof surtout identifiegol ko honɗum woni probléme o anndi ko honɗum aɓɓa solution o par ce que anndi tant que anndaari ko honɗum woni probléme a wata heɓude solution a ɗaɓɓi solution probléme o a faamaaji a résolvata probléme o mo jogiɗaa o donc fenndo ɗo enen en anndi en haaliɗo ko honɗum woni probléme o probléme o ko anngal wongol e leydi ko sari alaa probléme on ko laamu kana sengu donc gonɗon wakkiloten combaten itten ɗum ɗon noon kadi naa waɗugol politicien joɗo ɗo e jawra jolta no haala si élection e recensement hara ko bandiji sifamade Finjane en jooɗi joɗɗina ko leydi jonna poste responsabilité ji faami ɗiɗon anndi kañumaji Finjane ɗo ati Alpha Condé ƴetti laamu ngu ko kanko atti naɓude ambassadeur au Sénégal représentant mo ɗo anndi on say pottal fiɓantal ɓanno déclaration dénonci ɗum naɓani gouvernement sénégalais o no ɗen ko tortionnaire jo Kamboire o ɓe naɓɓi ko ambassade e tooɗe so yewti toon o yaltini fulɓe gollayɓe ko ambassade ɓen fof ɗum ɗon itta ɗon ɓaati o lanni ɗen ɗon golle o artira Guinée o waɗa ministre de la sécurité o fewndo makko kadi
o koye pay koye nannga Conakry ɗo naɓa ko kan soronkoni letta to balɗe 10 ɗiɗo e maɓɓe maayi ko Allah e docteur so Allah yummomo yaafomo humpiti ɗum noddi ambassadeur américain o on ɗon noddi Alpha Condé ɓe acciti pay koye ko haari ko ɓe heɓɓuno ko lettugol koye pay koye yaak ɓe innakore ko fulɓe recruté ɓe ɓe wonu révèle ko ara yita Alpha Condé ko ɗum wonno plan awa on ɗon plan fogiri ɓe Alpha Condé on sa ittimo ɗon joƴƴinirmo ni hay joni parti o 2020 mo faala lottude ko laamu ɗo mo anndi kadi bastion Fouta Diallo on ko laɓe o ƴettimo naɓiri laɓe ɗon ko ɓe hebbino kadi no ɓe lettira ɗon ɓintiiji fof koyen yiwteten jokken yimɓe ɓen sirbiten bonɓe ɓen hakkunde maɓɓe par ce que sen annda ɓe acteur ɓe sifamade Sindiane en wawataɓe combattude koyen annduɓe fop kala mo joƴƴini nokku goo tefe fi makko par ce que sina Alpha Condé ko bonki tun jokki ɗum woni artirgol yimɓe Sékou Touré ɓen waɗaynoɓe gollaynoɓe tamboir o e ancien espion ɓe ɗuma ɗo joƴƴiraɓe fop e position de responsabilité ji si ko régime Sékou Touré on ko haalani en wartira e régime Sékou Touré on konko ɗum no joƴƴinira laamu maɓɓe ɓe lutta e mum par ce que kanko mara fof guine so maayi ɗo fof lutta ɗo luttanamo guine ɗon donc ɓe bonɓe ɗon woni accude e hoore men ɗo par ce que kanko fof o jogaki guine ɗon wona ɓiɗɗo o mari ɗon wona fof o jogii ɗon ñande o waali ɗon fure hay fof lutta donc o accida en e ɓe bonɓe ɗon donc bone o bonni fen ɗo wuuri ɗo so maayi o accida en e bonɓe ko ɗum o heɓɓi guine ɗon ɓiɗɗo makko baajomo ɓe nata ɓiɗo onno jooɗi ɗo ha toɗe ko arabuɓe on ara annda guine artataɗo donc ɗum ɗon woni to donc en ɓurto wakkilade daten e combat o minen meɗen tori yimɓe ɓen yartaw tan en pottal siɓantal Fouta Diallo ɗum noon min tori yimɓe ɓen aɗe ɗo feejodoɗen ɗo golliden ɗo ndaaren feere mum ensemble andi ɗum ɗon ɓurata en nafude na argol pun haala ko radio ɗo min woni no woodi piiji musɗo min woni wadde kono ko sen ari ko organisation en feewi jodi andi pen ko onno mouradu ɗum ɗo gasa kadi on tigi arta kañum kadi e feere mum ɓen pour ten wallidirde ɗum noon min mi tori yimɓe ɓen jarama Alaji Sankara laayiɗe mari 10 minutes awa anndi ɗum on coupé goy ok awa jooni haray tigi tigi on gonko wiyete kon ɓaawɗoɗe feerno Sékou Touré mi nanayno woɓɓe no yaɓo meɗen mbeɗen wakkili meɗen ga wona wakkilare jaɓugol towñe jaɓugol oppression ɗum wona wakkilare sa wona héroïsme ɗo awa joni kadi e wakkilagol foccede wiya min mi wulata kaari wulata konɗa foccede ɗon jaɓa ɗum ɗo on ala accinde on tama foccude ɗum ɗo kadi fahin ɗum ɗo kadi na wakkilare no wona héroïsme no joni haray Bachir haray en faala joni haray ya waɗa en conclusion on ɗo ɗe par ce que no gasare e nder yewtere ko waɗɗa ko heɗa faalaɓe ittude ma ɗum kala ko woni muɗum ɗo heɗa faala ya homba en ɗo hannde awa haray ko e fayda fof yewtama haray ko en sallimmo tudde yimɓe ɓen no eɗen anndi yimɓe ɓen no wondi e ngalaw e ande kono ande e ngalaw tun ittata haray no monsieur lamine hollirinen noon haray faala ɗo yo tawte en ka organisation diisoden e makko e pose probléme on ko si en anndi ko honto on ɗen muusude si ɗaɓɓen lekki sen anndi lekki kin ɗaɓɓen ko hombo waawi wallude en ki lekki nafitoren wona si goɗɗo no wawi immade ɗo ɗe créa partie ji naare jokkollan ɗum narta en yeeso ko are diisoden golliden ɓayri ko affaire men en fof meɗen haray ɗum no eɗen anndi no haqqille men en fof ko honnude sattede ɗo iwirta kam meɗen kono si tawno koko weeli fi si tawno koko watte kittipi wippa haray no iwino kono koko welsinda ha heyti ɗo ko sikkuden en heɓay e kaafingol ɗo ɗe ha ɓe kanaseɓe wiya hoore meɗen koyen seeduye ɗum wona kaafingol sendatange ɓe ko kaafa sendatange maɓɓe ten suɓodir ɗum ɗon ko wawɗen surrude ko andugol no kaafa kan heɓora ma ko honno ko hajitorte ko nden andi wona kaafingol sendatange weeɗo ha ɗum ɗon noon ɓar Allah waɗi yimɓe no sakitino ka jananiri tawti e nder sakitagol ngol kadi haqqille yimɓe no bonna ɗum ɗo fof koye moƴƴintinire doy no wawa noon naɓidede piiji ɗi fof wona e nder émission ji ko ɗo ko duɗal waɗa ko yimɓeɓe yewta
ko si tawtindirama no wawa disodirede heɓen pehe wakkiloɗen itte sattende koni ayon ko ɗum ɗo woni objectif ultime wona argol tun yewta fi yo haala weelu ma fi ko feƴƴi yo fillita ko wona yewtirede ɗo ko fi no haqqille ɗen tummodira fewtira nokku gotu pehe ɗen jonnidire moyen ji ɗin wallidire ha itten ko woni sattende ko waɗi e leydi men ndin ko ɗum ɗo noon farli en ko ɗum wona waɗirede wona faale laamu ko farli en ko dongal no waali ka laawol taarika sen ari en feƴƴi lorreyaji feƴƴudin haray fela en sen ƴetti ede wawi naɓude ha nokkugo no gasa jukken kono haray en dillini en naɓirgol ko hana naɓede ɗum ko ɗum ɗen toriɗen kala mo artawta en golliden organisation koyen fof jeeyi en toriki Allah yo Allah faabo en toriki mo yo yaafo tooñaɓe waraɓen yo wurnitin ɓerɗe meɗen fiino ittere nde sattende ko woni e hoore meɗen wassalam. jarama joni ara tigi tigi on kadi e nder joɓɓe ɗi inchallah aray en fotte ɗo kadi faahi e nder waɗen yewtere nden awa en toroniri ino woodi bomɓe fonduɓe moƴƴaɓe men lannali humpitade taw fi muɗum haray anduɓe ɓe o to andi wono Saydou Keita en fof ɓe waɗi ɓe tawa e waruɓe ɓen wono Moussa Diakité en ma ɗum kadi hiɗen andi yimɓe meɗen kadi tampinaɓe kala anduɗo fi maɓɓe falliji maɓɓe ɗin haray no wawi noddude junna information ji ɗin ma ɗum kala kadi seeritiɗo ko waɗano fewdo Sékou Touré kadi fayimma ko feƴƴi ko on tigay no wawi nodde Alaji Sankara la en kenen humpodiren anden yewtere nde wona gotoɗe arde janngugol en ɗo en janidira woni en fof joni haray pour Alaji Sankara la men weltani ko joni haray en wii yimɓe ɓe moodi tawa ɓen ɗo fof moodi e barika Allah waɗɗo e wawde jammoƴƴen